sam vam spremila video o tome šta ja trenutno večeram i koje su moje omiljene ideje za večeru u poslednje vreme. Najviše jedem ono što se brzo i jednostavno sprema, također i veoma ukusno. Oni koji me prate na Instagramu verovatno su ove obroke već vidjeli na storijima. Međutim, htjela sam da ih sve stavim u jedan video kako bi imali sve obroke na jednom, sve ideje na jednom mjestu. Tako da, eto, danas sa vama ću da podelim 5 omiljenih ideja za večeru. Prva ideja za večeru jeste 2 kuvana jajeta, ela sir, svež krastavac i 30 grama pilećih prsa. Sad ćemo da izmerimo. Evo ga, 32. Sada namestimo. To su otprilike 3 ova parčeta. Tako. I evo ga, 50 grama, 51 gram ela sira. I to izgleda ovako. Evo ga, prva ideja za večeru je gotova. Ovo je druga ideja šta možete da jedete za večeru. Jeste 150 grama piletine, 30 grama pirinča, 30 grama ela sira i paradajz. I sad ćemo to samo da spremimo na jedan tanjir. Sir i pirinač ćemo da pomešamo. To bi bilo to. To nam je druga ideja šta možete jesti. Za treću ideju potrebno vam je ovaj hleb, umjesto vasa hleb imate i u Lidlu ove ražene pločice, možete i one galete. Treba vam ela sir, ovaj jogurt i pileća prsa. Prvo što ćemo da namažemo sa ela sirom ove pločice. Onda ćemo od gore da stavimo pileća prsa, možete i ćureća. Tako. Onda ćemo staviti 30 grama badema. Evo ga 29. I ovaj jogurt. I to bi bilo to. Kao treća ideja za večeru. Idemo na četvrtu. Za četvrtu ideju, ono što isto jedem za večeru, treba vam tunjevina. To je ona iz Lidla što sam vam rekla u prošlom videu. Jogurt i svež krastavac. Sve to stavimo i pomešamo. I evo ga. To je bilo prilike to. Pomešamo sve. Možete da stavite i masline, na primjer. Ja masline ne volim, pa ne stavljam.
a vi koji volite možete da stavite. To pomešate i odlična večera. A pritom jednostavna i zdrava. To je četvrti. To je četvrta ideja za večeru. I idemo na posljednju. Pogled samo prozora koji je fantastičan. Uživam zaista i uveče i preko dana. I posljednja ideja za večeru su jaja i spanać. Prvo ćemo staviti kokosovo ulje i dok se kokosovo ulje istopi, mi ćemo smutiti jaja, ubacimo spanać i to je bilo to. Dok se ulje istopi, mi ćemo da smutimo jaja. Ovo je onaj spanać u briketima što sam vam pokazivala u nekim od videa. Njega koristim, možete i onaj sveži. Isto listove ubacite u jaja i to je to. Možete napraviti i palačinke. Isto samo što se poklopi tiganj i onda ispeče se kao palačinka i isto odlično za ujutru ako vam više dosadilo da jedete samo jaja, možete na razne načine da ih jedete. I sad ćemo da ubacimo ovdje. I ubacit ćemo brikete. Otprilike ja stavim 3. I sad to polako treba da se ispeče. Uz ovo možete staviti i neko povrće, znači krastavce, paradajz, možete i pileća ili ćureća prsa, slajnice, šta god vi želite i zaista su ovo odlični obroci pa možete pojesti za večeru. Slično možete praviti i za doručak, tako da neka ovu obroci za večeru. Ovo je 5. ideja za večeru. Evo ga, to su sve ideje za večeru što možete da jedete i da spremite. Mislim da znate da se piletina i pirinač meri pre nego što se ispeče i skuva, ne sada kad je gotovo, nego pre termičke obrade. I to je bilo to. Možete da imate, tražili ste ideje na nedeljnom nivou, evo 5 primjera obroka za večeru. Ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak i onda opet u krug. Zdravi obroci, jednostavni i brzo se prave, što je najbitnije. I to je bilo to za ovaj video. Hvala svima koji su ga pogledali. Nadam se da ste dobili korisne informacije i da ćete praviti neke od ovih obroka. Ukoliko budete pravili, šaljite mi slike, pišite u komentarima ukoliko ste neke od ovih već probali i neke nove predloge za sljedeće videe.
Kliknite na like, podelite sa vašim prijateljima, kliknite na subscribe i zvonce kako bi dobijali obavještenja kada novi video izađe. Vidimo se u sljedećem videu, čao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.